हाय सांग माने नमस्कार आपण मानक आमर गोटे नुआ भिडियो रे स्वागत चलते आज गोटे नुआ भिडियो स्टार्ट करवा सुंदरी हेरिया तो पलई घरे से दी तीन दिन है मन दुख था आज देखो आम बापा माँ छुआ बाहर की जाऊँ गोटे बहुत भल कम जोटा कि पुअर आडमिशन हम स्कूल तार ऑलरेडी 4+ हो गला लेट भी हो गला आडमिशन कराटा तथापि आम कौन कर एमती असुविधा तो आपण मैंने सब जानछन से नाला सी समस्त जुआर 2-3 थर नेका हो स्कूल जीव बोली किंतु गोटे मन दुख रहीगला कि आमर छुतिका अच्छी पूजा पूजी कर टिके इच्छा थिला तो हो पारानी जहाँ भगवान का इच्छा सेमती है आम स्कूल नहीं कि आडमिशन ताको करदेलु आ तार ड्रेस भी गोटे गोटे हल नहीं आसलु ता बाबा कहते दीदी हल नापी मुझे नाई आउ तो अधा दिन पलैला क्लास तो आउ नापी तार सब बुक्स जहाँ सब दरकार नहीं आसु से काली स्कूल जीव आ सी बहुत एक्साइटेड स्कूल जीवाई आम भावुलु कांदब कौन कर सी बहुत एक्साइटेड थिला घरे भी आसिक टिके टिके तार पाठ पढ़ा आरंभ हो गला आ स्कूल देखु सी केमती रेडी हो पूरा बाहर के पलाऊँच जे बाय बाय करिकी तार टिके मन भी दुख ना आउ पूरा आराम से स्कूल पलाऊँच कांदुनी आ मेन कथा है से निज हाथ में भी टिके टिके टिफिन जो दिखाऊँच खाऊँच आउ ये भिडियोटा पढ़ू पढ़ू माने सी बोधे मिनिमम 15-20 दिन स्कूल पलि कहीं यही व्यस्त जो मुझे स्कूल भिडियो माने पकई पारनी आ सी देखो केते खुशी है कि आपण मानू माने नमस्कार करके गला आउ मो मनटा किंतु बुझु नथला जे एते ये केमिति रहिबो एते समय 7टाରୁ 12टा किंतु से रही जाउची पूरा आ गाड़ी रे गले तो 6:45 रु ही जीव ये आज जिनपतर टिके नहीं आसले कहीं घर समस्ते आसियार अच्छी इनको देखापी माने बापा हेरिया आउ ये मैडम को देखु ये हूँ बिट्टू झील माने मो भाई झील फास्ट टाइम आसिक 7-8 मास है मुझे जमा देखी नी फास्ट टाइम देखुची आ सी नंडा बोली नुआ नुआ मत लगुच आमती अनई कैमेरा को पूरा कैमेरा को सी पूरा अनौची आ तार चिन्ह अच्छी ना प्राय नाई सेटा हूँ तार पूरा भलसे गुण आठ पुओ स्कूल आसिक पहुँची गला अजा आई पूरा मुंड खराब केतले आसब कौन आसब आ अजा आई नुहे तो सी बो अजा सी तो आई कि तार आई डाके बो डाके आ बापा तापाई बूट नहीं आसछंदी स्कूल बूट 2 हल माने एबे गोटे पिंधिबो ताठू टिके बड़ा आ ये तार फास्ट टाइम पई ता पीसा पाखकू भी जाइए पीसा पाखरे भी सी सेमती पूरा खुशी होगी रोचे टिके टिके कांदुची अवश्य रोचे आ पुअर एक्साइटमेंट देखंतु आपण माने नन्ना खेलना रे सब खेलुच कि तमे नन्ना खेलना रे खेलुच कि टाणीबुनु टाणीबुनु ता जीव कटि जीव धीरे केते नंदा गेलो करते तने मामू काई गेलो होते जमा मामू एते दिन पर मामू आई काई गेलो होते मामू गेलो करते धन से की मामू र धन से खाली पे देखेबो धन से की मामू सूर्या को देखे से खाली सूर्या को देखे से पूरा अतिरिक्त खुशी घर देखु केते सारा जिनस आसी माने एतिकी सारा जिनस सी नहीं कि आसछंती माने बोई आनछंती घर सबू सारा जिनस एते एक्साइटमेंट रे आ किछि वीडियो कर नथिलो एटा जिबा बेले बापा तांगर पुओ आ झियो को धरिके भी फोटो उठाउछंती काहे ना तांगा नाती नातणी को धरिके से पूरा बहुत खुशी आउ तापर नेक्स्ट डे आमे चलिलु मु टिके गली एंक सहित कहीं हूँ पुअर पुओ को टिके आनिया को स्कूल गली पुअर स्कूल आनिया को ताको सी पूरा एते एक्साइटेड जे कहला आज मामा मते नबा को आसीबो सकाळे गला बेले से कहूतला कि मामा मते नेक चल तो मु ताको गलिनी आनिया को तो एबे जाउची ताको नेके आसीबी आउ तांका स्कूल लु से सेति पय पूरा एक्साइटेड स्कूल लु आसिया पय ना ना स्कूल आसिक भल लागिला भल लगे पाठ पढ़ा तो किसी ना खाली बुली बुली जाऊच ना पाठ पढ़ुच ना
तो शुक्रवार शनिवार तार अलग ड्रेस से बाहर के स्कूल जाइला तो आम आसिक 4टा बेले नहीं आसलु कहीं आम 3 जनकर पासपोर्ट साइज फोटो दरकार थिला पुअर भी दरकार थिला आउ सेतिपई आमे पासपोर्ट साइज फोटो उठेबू आउ पुअर सब आधार कार्ड माने हो जाइए ताको जो खोलिक आने जीवु आ दुनिया काम थिला तो माने आजिकल तो छुआ पाठ पढ़िया अपेक्षा माँ मैंने बापा मैंने बेसी पाठ पढ़े आ दुनिया कम रही जाऊँगी तो जहाँ भी इनको जावाक पड़ो जेहेतु फोटो उठेबू तो आम चलू आके आसापी फोटो फोटो उठेकी तो पुओ को नबार थिला तो पुओ शोईकी उठला परे ताको नेकी आसलु आ एठी बसचु पासपोर्ट साइज फोटो उठे सारीचु खोलिकी देले नेकी जीवु आ पुओ को देखंतु तार स्कूल ड्रेस पिंधिकी आसछि कहीं स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म ही तार पासपोर्ट साइज फोटो दरकार आ सी खाली हाय कहि दउछि आपण मानकु तापरे एठी आमे टिके पुओ कहला गुपचुप खाइबो आउ एटा तो हरि भाई गुपचुप आपण माने जानछन्ती बहुत पुराना हमर फेवरेट गुपचुप आमे एठी जितले रहउतुल भडारे सेति बेलु गुपचुप एठी मो पुओ को गुपचुप देखे 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 बढ़िया रखा हम तो पेंट शर्ट खोल दउजे हे एडी लगाने मुंडा पर हम पेंट शर्ट खोल दउजे गरम होउची कि नते फैनटा खोल दे खोल दिया नंदो अरे हम तापर आसिक मो 4टा बेले सुंदरी ननद पहुँची गला देखंतु आसिक मना करथिला खाइबनी बोली तो ताको होची मु एठी टिके दही पखाड़ा बनेकी दे देछि छतु भाजी काकोड़ी आ दला दली टिके बनेकी दे देले खाइ देला आउ सी आसला बोली खाई सारा पर मुझे कहली चल टे बाहर आड़े मुझे आसला दिन घर तो बाहरी पाने टाइम एत होनी तापर आ घर काम पुओ एपट सेपट जाऊँगी 4टा बेले पाठ पढ़ाया था होमवर्क करा पड़े एपटे जमा जाइ होनी तो ताको नहीं टे बाहर आड़े बुली आसलु आम चल चलिक ट्विन सिटी टे भल लगे रास्ता भी तो वर्षा रुजा होती देखो दी जन कौन होती गेल मु किए कहलो मत चिनी परछ ना नहीं चिनो परछ किए मु हां नानू के लगा दियो नानू के लगा दियो फ्रिज रे कोन अछि कोदरे फ्रिज रे कोन अछि सेती बड़ा नहीं फ्रिज खोली परियो सेती बड़ा नहीं फ्रिज खोली परियो धन फ्रिज खोली पाइलानी कि ना ना फ्रिज खोली देला फ्रिज रे कौन अछि फ्रिज रे कोन किछ नै ऐसे कहबा मोर कहीं मजाक उड़ेला धन 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 नानू आछि तमे केते खुशी केते खुशी टी कहि दिन का सांग मानु कहि दियनी नानू सांग माने मना नानू अछि बहुत खुशी आ नानू टी के लग दे ओ धन दलो मो छुन्नाटा आ तमे सुंदरी की मिस करछ ना नहीं ता आ सुंदरी जतरा वीडियो देखी तो मो मारियो कमीसी सुंदरी सुंदरी के मिस करू कहि दे नानू सीधा सेटराई सुंदरी को मिस कर दे ना ना सुंदरी के मिस करी नानू पाले रे सुंदरी के मिस करी ना कमीसी सुंदरी नहीं माम बाबा कहि दे मिस यू सुंदरी मो भौनी अरे भौनी ये की हंस कमीस संदी एक आई लव यू संदी छुट्टी करची आई गुड नाइट संदी गुड नाइट संदी चले हमरा आज देखन मैडम आछन वाले हमरा केते तते आसी की कोन कोन लागु छी हमको देखला पर वर्ष हमको जो वर्ष मते बहुत खुशी लागुची आ बहुत भल पाइबा भी पड़ुची बहुत खुशी लागुची हां मो पुओ मो कथा रिपीट करची सेटा भी भारी भल लागुची आ हैप्पी हैप्पी फैमिली रहले सबले हैप्पी ही लागे सब बढ़िया हां
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗପ ସବୁ ହବ ରାତି ଗୋଟେ ଦିଟା ରାତି ଗୋଟେ ହଁ ସେଇ ବା କଥା ଗୁଡା କଣ ଇଏ କଣ ଛାଡୁ ହେଲା ପରେ ଆଙ୍କର ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି ବୋଧେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟୁ ଉଠିଆ ନା ପାଟିଟା କେମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ ବାପା ତାକୁ ପାଟି यो करते यो करेंदी ଧନ ଧନ ଭଗବାନ ଜୀଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲ ସିଏ ତ ଯାହା ମାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ ମାଗିଲ ତମେ ଟିକେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଦିଅନି ପାୱାର ଦିଅ ତମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ମତେ ଟିକେ ଡକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ପୁରାଟା ସେଟା ରକ୍ତ ସକାଳୁ ସବୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଗାଧା ପାଧା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ସଜାସଜି ଦୀପ ଲଗାଲଗି ସବୁ କରିଦେଇଛି ଇଏ ଖାଲି ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇକି ଭଲସେ କରିଦେଇଛି ଯୋଗଡ଼ା ଜଟୁନି ଇଏ ସବୁ ପୂଜାପୂଜି କରିବେ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଉ ଇଏ ବି ପୂଜା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସିଂରେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ନନା ମିଳିଲେନି ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାପରେ ଆମ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯାହା ହେଇଛି କେଉଁ ନନା କ'ଣ କହିବୁ ତ ୟାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଇଏ ବି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ମୋର ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ କାହିଁକିନା ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ତ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ବାପାଙ୍କର ମୋର ଏବେ ଚାଲିଲୁ ପୁତ୍ରମଣିକି ଆଣିବାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ପୂଜାରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେବୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ତ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଇଛି ତାପରେ ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ତାଙ୍କ ବୁଲେଟଟା ଖୋଲି ଯାଇଛେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧନ ଇଏ ତୁମର କେଉଁ ଜେଜେ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ କହିଦେଉନୁ ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ହଉ ହଉ ବାଟ ସାରା ଜେଜେ ସହିତ ଗପି ଗପି ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଘରେ ଅଧା ପୂଜା ହେଇଛି ତ ସେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଆମେ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ଆମର ଏଇ ନନା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ନନା ନନା ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜିଛି ଦିଆସିଲ ପାଉନି ଜଳେଇବାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନନା ଡିଏସଏଲ ପାହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଡିଏସଏଲ ନନା ହେଇଛି ଏଇ ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଅଛି ବା ସେଇଠି ସେ ଦିଆସିଲ ଜଳୁନି ଫଟିକିନା ସରିବ ତା ଭିତରେ ନନା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ନନା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ନନା ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ନାଚି ନାଚି କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ତ ଭଲ ନା ସ୍ଲୋ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ଆମର ଟିକେ ଠାକୁର ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପୂଜା ହେବେ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଭାଇକି ନିଜେ ଟେକିବାର ଅଛି ନା ପଇସା ନେବେ ନନା ଟାଇମ୍ ଦେବେନି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସହ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ମାଇକରେ ଡାକିଦେବି ମାଇକରେ ଡାକିଦେବି ଶଙ୍ଖ ବଜାଉ ଛୁଆ ଥିଲେ ନା ଛୁଆ ଗଲେଣି ସବୁ ରାତି ପାଇଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମେ ତ କହିଦେଲ ଡାକ୍ତର ଶୁଣିଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ନେଇଗଲା କହିବାକୁ ପଡୁଛି ମୋ ପୁଅ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ସୁପର ପାୱାର ଦିଅ ଗୋଟାଏ କଥା ଦେଇଦିଅ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ନିଜର ଭଲ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିଦେବି ଗୋଟିଏ ବାର ଡାକ୍ତର କରିଦେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ଗୋଟିଏ ବାର ତ ସୁପର ପାୱାର ଦିଅ ଆଉ ବାସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ଆଉ संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ସେ ଦବ ଯୋଉଟା ନହେଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବ ଲୁଣ ବୁଝିଲ ଘରେ ଯିବ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ସାରିକି ନନା ଏଟା କଣ ଏମିତି ରଖିଲୁ ନନା ଆମର ଖାଇଲେଣି ଆଉ ବହୁତ ବାରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଦରକାର ନି ମୋର ଇଏ ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶାଶୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ସାମ୍ବରଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଟିକେ ଜମା ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପଟି ହେଇଗଲା ତାକୁ ହଉନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବ ଏ ଭାଇ ମୋଟି ଖୁଆଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ପିଠା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆଉ ପିଠା ସାମ୍ବର ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଭୋଜି ଅଛି ଆଉ ପିଠା ସାମ୍ବର ଖାଇକି ଆମେ ୟାଙ୍କର ମୋର ଗଲୁ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖ ଜଣେ ମଉସା ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ପୁରା ଆମ ଘର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେପଟ ଘର ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠିକି ଆଉ ଭୋଗ ତ ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଟିକେ ନେଇଗଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ କରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ପୂଜା ସରିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କରିକି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୁଇନ୍ ସିଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ସବୁ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି ସେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲରା ମଲରା କରିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଜମା ଭୁଲିବେନି।